Hello dear student, welcome back to my channel. आज मैं प्लस टू सेकेंड ईयर इनविटेशन टू इंग्लिश वन रो सेकेंड प्रोज ऑन एग्जामिनेशन रो फर्स्ट यूनिट पढ़िबा। ऑन एग्जामिनेशन विंस्टन चर्चिल लिखिथिले। एहा विंस्टन चर्चिल को ऑटोबायोग्राफी बा तांका जीवन रो एक ट्रू स्टोरी। टू नो मोर लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर। सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल was the Prime Minister of England twice, a noted statesman and orator. Churchill was also an officer in the British Army, a historian, a writer, and an artist. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1953. At Harrow is an excerpt from Chapter 2 of Winston Spencer Churchill's autobiography, A Roving Commission, My Early Life. सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल यह विंस्टन चर्चिल का पूरा नाम जे कि 1874 रे जन्म होई 1965 रे मृत्युवरण करथिले। से इंग्लैंड रो दुई थर प्राइम मिनिस्टर होइतिले, थरे 1940 रु 45 एवं आउ थरे 1951 रु 55 पर्यंत। ए नोटेड स्टेटमैन एंड ओरेटर, Churchill was also an officer in the British Army, a historian, a writer, and an artist. Churchill गोटे नोटेड स्टेट्समैन बा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और ओरेटर माने भाषण देवार दक्षता जार थाए, जड़े बाग्मी हेबार सह से ब्रिटिश आर्मी रो ऑफिसर, गोटे राइटर, गोटे हिस्टोरियन एंड गोटे आर्टिस्ट मध्य थिले। He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1953. से 1953 रे लिटरेचर पाई नोबेल प्राइज मध्य पाइथिले। At Harrow is an excerpt from Chapter 2 of Winston Spencer Churchill's autobiography, A Roving Commission, My Early Life. At Harrow विंस्टन चर्चिल का ऑटोबायोग्राफी ए रोविंग कमिशन माय अर्ली लाइफ जहाँकि 1930 रे पब्लिश होइथिला, ताहार चैप्टर 2 रो एक पार्ट। हैरो इज एन इंग्लिश पब्लिक स्कूल फॉर बॉयज इन द टाउन ऑफ हैरो इन नॉर्थ वेस्ट लंडन। माने हैरोटा नॉर्थ वेस्ट लंडन रो गोटे बॉयज इंग्लिश पब्लिक स्कूल जहाँकि हैरो टाउन रे रही। Actually, on examination records, Churchill experience at Harrow, the fear of examination, his selection to Harrow, his wickedness with his friends and seniors. एथिरे चर्चिल का एक्सपीरियंस हैरो रे केमिति थिला, तांको एग्जाम प्रति भय, से हैरो रे पढ़िबा पई किपरि भाबे सिलेक्ट होइतले एंड तांका फ्रेंड्स एवं सीनियर्स मानक सह किपरि से दुष्टामी करथिले, ए सब विषय रे चर्चिल ऑन एग्जामिनेशन रे वर्णना करिसंती। देन जिबा यूनिट 1 रो वार्म अप को। Examination for many are not a pleasant experience. The apprehension of not doing well makes even bright student anxious. बहुत पिलांक पई एग्जामिनेशन टा गोटे प्लीजेंट एक्सपीरियंस बा सुखद अनुभूति ना थाए। आपण माने याको भल भाबे बुझी पारुथबे। एग्जाम रे भल न करिबा, नॉट डूइंग वेल रो एप्रिहेंशन बा भय मध्य ब्राइट स्टूडेंट बा भल पिलांको नर्वस बा ओरी दुखित कर दिए। Read the following unit of the text and note how the writer took his entrance examination to Harrow. हमें फर्स्ट यूनिट रे राइटर विंस्टन चर्चिल हेरो रो एंट्रांस एग्जामिनेशन किपरि देइथिले से विषय रे पढ़िबा। देन द टेक्स्ट। I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examination through which for the next 7 years I was destined to journey. से कहउचंती I had scarcely passed my 12th birthday. Scarcely माने जेमिति हार्डली से 12th birthday पास कर सारिछंती, सेतेबेले से एग्जामिनेशन नामक एक इनहॉस्पिटेबल रिजन्स बा गोटे अनफ्रेंडली अंचल को प्रवेश करथिले एवं 7 वर्ष धरी से या कबलरू मुकुड़ी पारि नथिले।
दिस एग्जामिनेशन वेर ए ग्रेट ट्रायल टू मी से सही एग्जामिनेशन गुड़िक गोटे ट्रायल बा दंड भरी एग्जाम देवाई बहुत डर लगुला द सब्जेक्ट्स व्हिच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज आई फैंसीड लीस्ट जो सब्जेक्ट गुड़िक एग्जामिनर बा परीक्षक मानक बेसी प्रिय थिला राइटर सब बेले से विषय गुड़ी को कम गुरुत्व देउथिले आई वुड हैव लाइक्ड टू हैव बीन एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री पोएट्री एंड राइटिंग एसे से हिस्ट्री पोएट्री एंड राइटिंग एसे रे परीक्षा देवाई बहुत भल पाउथिले द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड वर पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स बट ऑन द अदर हैंड अपर पक्षे एग्जामिनर माननकु लैटिन एवं मैथमेटिक्स भल लागुथिला एंड देयर विल प्रिवेल एवं सेमानंकर इच्छा ही बलवत्तर रहुतला मोरओवर द क्वेश्चंस which they asked on both these subjects are almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer. तो सही एग्जाम रे क्वेश्चन गुड़िक लैटिन एवं मैथमेटिक्स रे आसुला एवं बट राइटर को लैटिन एवं मैथमेटिक्स भल लगुनथिला तो सेथिपाई से सही दुई सब्जेक्ट रे संतोषजनक बा satisfactory आंसर दे पारु नथिले I should have liked to be asked to see what I knew. They always try to ask what I did not know. But से कहूले मु जहाँ जानी से विषय रे पचरांतु बट से माने सब बेले मु जहाँ जानी नहीं से विषय रे पचराउथिली When I would have willingly displayed my knowledge, they sought to expose my ignorance. एवं जेतेबेले से तांकर नॉलेज ज्ञान को डिस्प्ले बा देखाइबा पई चाहूतले परीक्षक माने तांकर इग्नोरेंस बा अज्ञता को पदारे पकाइबा को आग्रही थिले This sort of treatment had only one result. I did not do well in examination. This sort of treatment मान एही प्रकार ट्रीटमेंट रो केवल गोटे रिजल्ट थिला से परीक्षा गुडी करे भल करी पारु नथिले This was especially true of my entrance examination to Harrow Public School रे पढ़िबा पई तांकर प्रवेशिका परीक्षा बा एंट्रांस एग्जामिनेशन हेउछि यार एक ज्वलंत उदाहरण The headmaster Dr. Weldon however took a broad-minded view of my Latin prose. He showed discernment in judging my general ability. तांकर लाटिन प्रोज उपरे डॉक्टर वेल्डन नैथिबा उदारा चिंताधारा संपन्न मतामत बा ब्रॉड माइंडेड व्यू आड़क लेखक आमर दृष्टि आकर्षण करिसंती से तांकर साधारण दक्षता को विचार करने को आग्रही थिले This was the more remarkable because I was found unable to answer a single question in the Latin paper. ताहा बहुत चमत्कार थिला रिमार्केबल थिला कारण राइटर तांको लैटिन पेपर रे गोटे भी क्वेश्चन रो आंसर देबा पई असमर्थ थिले बा से गोटे भी क्वेश्चन रो आंसर से देई नथिले तो से कोन लिखिथिले लेट्स रीड I wrote my name at the top of the page. I wrote down the number of the question I. After much reflection, I put a bracket round it thus I. तो से फर्स्ट आंसर पेपर टॉप रे ऊपर तांको नाम लिखिथिले देन से क्वेश्चन नंबर आई लिखिथिले तांको किछि आसुनथिला तो से बहुत भाबिबा परे आई रे बंधनी बा ब्रैकेट देथिले but thereafter I could not think of anything connected with it that was either relevant or true but यहाँ परे से यहाँ संबंधित किसी भी भावी परि नथिले incidentally there arrived from nowhere in particular a blot and several smudges. I gazed for 2 whole hours at these fat spectacles. Then merciful usher collected my piece of foolscap with all the others and carried it up to the headmaster's table. Then incidentally घटनाक्रमे तांको आखिरु के बुंदा लुह तांको खातारे दाग सृष्टि करिथिला एहा एक करुण दृश्य थिला 2 घंटा धरी लेखक एहाको चाहि रहिथिले देन मर्सीफुल असर दयालु सहायक माने आसी अन्य छात्र मानक परीक्षा खाता सह तांको फुल स्कैप बा तांको परीक्षा खाता नहीं गले ओ हेडमास्टर टेबुल उपरे रखिदेले
It was from this slender indication of scholarship that Dr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Harrow. ତାଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପ୍ରୁ ଟିକିଏ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଦେନ୍ ଡକ୍ଟର ୱେଲ୍ଡନ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଲେ ଯେ ରାଇଟର ହେରୋରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଟୁ ହିଜ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍. ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସେ ଡକ୍ଟର ୱେଲ୍ଡନ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ. It showed that he was a man capable of looking beneath the surface of things, a man not dependent upon paper manifestation. I have always had the greatest regard for him. ସେ ଦେନ୍ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ୱେଲ୍ଡନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ. ସେ ଜଣେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ. ସେ ଲେଖକଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ. ସେ ଲେଖକଙ୍କ ଉତ୍ତରପତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ. ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା ଡକ୍ଟର ୱେଲ୍ଡନ୍ଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ. ଇନ୍ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡିସିଜନ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ଅର୍ ଲୋଏଷ୍ଟ division of the fourth or bottom form. Then ତାଙ୍କ ଡିସିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଥର୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 4ର ଥର୍ଡ ସେକ୍ସନରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ. The names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order, and as my correct name, Spencer Churchill, began with an S, I gained no more advantage from the alphabet than from the wider sphere of letters. Then से स्कूल नुआ पिलामानंक नाम से स्कूल लिस्ट रे अल्फाबेटिकल ऑर्डर बा वर्णमालार क्रम अनुसार लिखा जाउथला एवं तांको करेक्ट नाम स्पेंसर चर्चिल जहाँकि एस रु स्टार्ट हुए तो से यारू किसी एडवांटेज पाई पारि नथिले. I was in fact only two from the bottom of the whole school, and these two, I regret to say, disappeared almost immediately through illness or some other cause. And ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ହୋଲ୍ ସ୍କୁଲର ନିମ୍ନରୁ ବା 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁର ଉପରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେହି 2 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥତା ବା କିଛି ଅଲଗା କାରଣରୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଡିସାପିୟର ହୋଇଗଲେ ବା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ. ତ ଚର୍ଚିଲ୍ ହେଲେ ସବାଶେଷ ପିଲା. ହୋଲ୍ ସ୍କୁଲର ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରହିଲା. The Harrow custom of calling the roll is different from that of Eton. ହେରୋର ଉପସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଥା ଇଟନ୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା. ଚର୍ଚିଲ୍ ଇଟନ୍ ଏବଂ ହାରୋର ଉପସ୍ଥାନ ଡାକିବା ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭିନ୍ନତା ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି. At Eton, the boys stand in a cluster and lift their heads when their names are called. ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଟନ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲଷ୍ଟର ବା ଦଳ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଡକାଯାଉଥିଲା ଟୋପିକୁ ଉଠାଇ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ. At Harrow, they file past a master in the school yard and answer one by one. But ହାରୋରେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଡକା ହେବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ. My position was therefore revealed in its somewhat invidious humility. ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ invidious humility ବା unenviable humbleness ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଥିଲା. ଚର୍ଚିଲଙ୍କ ପାଳି ସବୁବେଳେ ଶେଷରେ ପଡ଼ୁଥିଲା. It was the year 1887. Lord Randolph Churchill had only just resigned his position as leader of the House of Commons and Chancellor of the Exchequer, and he still towered in the forefront of politics. ଏହା 1887 ଥିଲା. ଲର୍ଡ଼ ରାଣ୍ଡଲ୍ଫ ଚର୍ଚିଲଙ୍କ ବାପା ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଥିଲା. ସେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ ବା ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ନିମ୍ନ ସଦନର ନେତା ଥିଲେ ଓ ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଚାନ୍ସେଲର ବା କୁଳାଧିପତି ଥିଲେ. ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ. In consequence, large number of visitors of both sexes used to wait on the school steps in order to see me march by, and I frequently heard the irrelevant comment,
where he is last of all। ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ରାଣ୍ଡଲ୍ଫ ହିଟଲର ଏତେ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସି ନିଜର ଉପସ୍ଥାନ ଜାହିର କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅସମ୍ମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ବା ଇରେଲିଭେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଥିଲେ ହ୍ୱାଇ ହି ଇଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ବାପା ଇସ୍ତଫା ବା ରିଜାଇନ୍ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋରଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ବା ରାଜନୀତିର ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ରାଜନୀତିକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖି କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି ଏପରି କହୁଥିଲେ। ତ ଏ ଥିଲା ଅନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ୟୁନିଟ୍ 1। I will be coming with the next chapter very soon. So till that keep watching and ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, share and subscribe the channel for the next video. Thank you.